बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे अमीर बलाच टीपू कत्ल केस की, क्योंकि जब से ये केस सामने आया है उसके बाद से लाहौर शहर से मुतल्लिक जो जो कुछ सामने आया है वो हैरान कुन भी है। लाहौर जिसको ज़िंदा दिलाने शहर कहा जाता है, ज़िंदा दिलाने लाहौर लाहौरिये कहा जाता है, जिन वहाँ पर जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, हमें तो मालूम ही नहीं था कि वहाँ पर किस किस्म की अंडरवर्ल्ड की लड़ाई चल रही है। वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो न जाने किस किस्म की कार्रवाइयों में वहाँ पर मुलविस हैं। लेकिन इसी लड़ाई का नतीजा एक और जान ले गया, और वो जान है अमीर बलाच की, जिसकी हम जब उसको खंगाला, उसकी शख्सियत को देखना शुरू किया तो मालूम हुआ कि वो बहुत एक ज़बरदस्त आदमी था, बहुत शरीफ लड़का था। लेकिन क्योंकि वो ख़ुद ही कहता है कि मुझे दुश्मनी वरासत में मिली है, ये मैंने दुश्मनी नहीं पाली, और वो कहता था कि मैं ये दुश्मनी अपने बच्चों को मुंतकिल करके नहीं देना चाहता और इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। लेकिन वो ये ख़ुद भी जानता था कि इस दुश्मनी का नतीजा एक दिन उसकी मौत की सूरत में निकलेगा, और वो वही हुआ जिसका उसको हमेशा से ख़दशा रहता था। और उसने जो जो पेशगोइयाँ की और उसके जो आखिरी अल्फाज थे वो आप सुनेंगे तो आप उसकी शख्सियत को मज़ीद समझेंगे। जो इस वक्त चीज़ें कुछ सामने आई हैं जो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करूं, कुछ लोगों को पहले मालूम हो चुकी होंगी, कुछ ज़ाहिर है जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं उनके लिए ये यकीनन न्यू इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि इंसान जब कुछ काम कर रहा होता है तो उसके नताइज के लिए वो मैक्सिमम तौर पर तैयार भी रहता है, क्योंकि अमीर बलाच ये जानता था कि ये दुश्मनी आज से नहीं बल्कि उसके दादा के दौर से चलती आ रही है। और जब उसके दादा बिला ट्रक्का वाला को कत्ल किया गया और उसके बाद से ये सिलसिला जो है वो रुका नहीं बल्कि उसके वालिद तक पहुंचा और अब उस तक पहुंच चुका है। तो शायद यही वजह थी कि उसके जो दो बच्चे थे, वो उसके करीबी दोस्त ये बताते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने साथ उस तरह अटैच नहीं होने देता था। ये तो नहीं मैं कह सकता कि अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करता था, प्यार नहीं करता था। ये कौन बाप हो सकता है जिसको अपने बच्चे जो है अजीज़ ना हो, प्यारे ना हो, या जिनसे मोहब्बत ना हो। तो आप ये कह लीजिए कि उनको अपने साथ इस तरह अटैच इसलिए नहीं करता था कि कल को अगर मेरे साथ कोई वाक़या हो जाता है तो मेरे बच्चे जो हैं वो परेशान ना हो, वो उनके लिए कोई परेशानी का बायस ना बने। तो शायद यही वजह है कि उस बात को वो जानते हुए उसने ये मेजरमेंट लिए हुए थे और ये आगे बढ़ रहा था। अब आगे आ जाएं जी। उसकी कुछ चीज़ें जो हैं सामने आई हैं, जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखें, उसने अपने मरने से पहले जो पेशगोइयाँ की हैं या उसके जो आखिरी अल्फाज क्या हैं वो सारे मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि जब दुश्मनदार लोग होते हैं तो उन्हें ये मालूम होता है कि इसके नताइज होंगे। अब इसको वो गद्दी नहीं बल्कि अपने फादर का जो बिज़नेस कहते थे, क्योंकि उनसे जब एक इंटरव्यू किया गया था उर्दू पॉइंट पे, और उस पर उन्होंने जब उनसे पूछा था कि आपने सोचा था कि जो है इस गद्दी पे आप जब बैठेंगे तो आपके साथ भी ये मसाइल शुरू होंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि देखें, ये हमारी गद्दी नहीं है बल्कि ये हमारा कारोबार है, और ये कारोबार हमारा आज से नहीं बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले से ही चलता आ रहा है, जो ट्रांसपोर्ट का उनका बिज़नेस है। तो वो कहते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, इसे ख़त्म करना तो नामुमकिन है। वरना तो वो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों को लेकर, सबको लेकर हम बस बाहर शिफ्ट हो जाएं ताकि ये दुश्मनियाँ यहीं पर ही रह जाएं और हमारे पीछे ना आए। लेकिन वो कहते हैं ना, दुश्मनी जो होती है वो आसेब की तरह आपका पीछा करती रहती है। बाकी उन्होंने कहा कि एक चीज़ का डर तो ज़ाहिर रहता है, खौफ भी होता है कि मुझे किसी भी वक्त मार सकते हैं। लेकिन वो ये समझते थे कि ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। और उन्होंने कहा कि मुझे 2017 में एक दफ़ा ये लगा, जब मेरे ऊपर एक गैर कानूनी असलहा केस डाला गया, तो जब मुझे कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा था तो हमें इतला मिली कि वहाँ पर मेरे दादा और वालिद के जो कातिल हैं वो वहीं पर हैं और कोट लखपत जेल में मुझे भी मार दिया जाएगा। तो फिर बिलाल यासीन, उन्होंने कहा जी हमारे अजीज़ हैं, ये वही हैं जो मुस्लिम लीग नून के MPA और वज़ीर भी रह चुके हैं और अभी भी गालिबन हैं। उन्होंने कहा जी हमने उन तक खबर पहुंचाई, उसके बाद ये जो है प्लान हमारा चेंज हुआ और उन्हें हमें कहीं और मुंतकिल कर दिया। अब रही बात जो शादी की, तो शादी के मतलब बताया जा रहा है कि अमीर बलाच सिर्फ उस दिन ही नहीं गया था बल्कि उसने सारे फंक्शन अटेंड कर रहा था, वो बारात भी अटेंड कर रहा था,
مہندی کا فنکشن بھی اٹینڈ کر رہا تھا، ولیمہ بھی، تو مطلب اس کی فیملی یہ گیدرنگ ہو رہی تھی، وہاں پر چل رہی تھی۔ اب جو آخری ان کا جو واٹس ایپ پر مرنے سے پہلے جو انہوں نے سٹیٹس لگایا، جو ان کے لاسٹ الفاظ تھے، انہوں نے ایک حدیث مبارکہ شیئر کی تھی۔ ظاہر ہے اس میں انہوں نے کوئی سورس تو کوٹ نہیں کیا ہوا، لیکن انہوں نے کیونکہ یہ لکھی ہوئی تھی، میں پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی تکلیف میں کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر موت کی تمنا کرنے لگے تو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہے مجھے اٹھا لے۔ یہ انہوں نے جی اپنا آخری جو واٹس ایپ سٹیٹس ہے جو لگایا تھا، اور اب اس سٹیٹس کو دیکھیے اور اس کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی، وہ بھی دیکھیے۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا سوچیں آ رہی ہوں گی۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، مجھے آج تک نہیں وہ بھولتا، بلکہ ہماری جب آپس میں کوئی ڈسکشن ہوتی تو ہم کیا کہتے تھے، کہتے جی سنا ہے کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اسے 40 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے، یا اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ جی وہ مرنے والا ہے۔ ظاہر اس بات کی اوتھینٹسٹی تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ ہم بچپن میں اس طرح کی باتیں کیا کرتے تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہو کہ اس کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے انسان کو معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ الٹیمیٹلی تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ انسان کی موت کا وقت اس نے ہی مقرر کیا ہے۔ اس نے اس کا راز کسی کو نہیں دیا کہ کب کس نے مرنا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اب یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بلا ٹرکا والے تھے، جو ان کے دادا تھے، ان کی میاں صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے بڑی جو دوستی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ نون لیگ میں رہے۔ لاہور ظاہر ہے میاں صاحب کے ساتھ ان کا مسلم لیگ نون سے لاہور شہر کی وابستگی ہمیشہ سے رہی ہے، ابھی بھی دیکھیں وہاں پہ موسٹلی جو سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کے پاس ہی ہیں، تو ابھی بھی یہ امیر بلاج مسلم لیگ نون کے جو عمر سہیل ضیاء بٹ ہیں، ان کی انتخابی مہم میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ اور اب وہ کہتے ہیں جس کے شر، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، تو اب کاش کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بلا ٹرکا والے نے 2 یتیم بچوں کو، حنیفہ تھا اور ایک بابا تھا، ان کو پالا تھا، اور جب وہ بڑے ہو گئے انہوں نے اپنے ہی محسن حنیفہ نے اپنے ہی محسن بلا ٹرکا والا کو قتل کر دیا۔ اب آپ سوچئے کہ جس نے آپ کے لیے سب کچھ کیا، اور اس کے بعد اس نے اسی کو آ کے مار دیا، اور اس کے بعد وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ دشمنی کا ایسا شروع ہوا کہ جو کئی انسان کھا گیا۔ تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ دشمنیاں لے کے چل رہے ہیں، کسی کی سانسوں کا علم نہیں ہے، میں ان سب سے یہی کہوں گا کہ خدا را مزید جانوں کو مت لیجئے، ایک دن موت آپ کو بھی آن لے گی، اور آپ قبروں میں کہیں پڑ رہے ہوں گے، اور آپ کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سوچئے کہ دنیا کی طاقت، نشہ، جائیدادیں، زمینیں، دشمنیاں یہیں پر رہ جائیں گی، اور آپ کے اعمال آگے جائیں گے جس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔